Adi kita yan Kondiin. Yung papa, guess. Ano team matitigo? Ito din magtang. Maram. Clue, action ko nito, action. Sabi mo mayupi. Oo. Ura-ura ito, grabe. Event ito, event. Event, the best event. Ora ka ito. Wawawi! 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 Igraver! Wawawi! Kanina, waray pag susunod ni Donna, nawalaan ko na. Lagi. Ano? Ano? Freshman Pro League. Parang the event, the best ng event, pinakahihintay na event. Kada December na yung nanana po. Di ba siya kabubal na yun? Oo, kaya parang may shirt mo. Christmas party. Baram na yung itiya. Lagi, grabe, nawin ko. Pag-imuha mo pala. No. Adok maram. Di na kanirami. Pakemi yan nagas, pakemi. Oh. Maram na. TV Patrol World. Lagi, TV Patrol Tacloban. Pa-demure. Barricade. Ate mayayakan, tadayagtang. Ate mayayakan, sige. Ba, pakeme. Ikaw, ate mayayakan, dayagtang. Ikaw. Karima-dima. Mga rima, ikaw. Koreawood. Rimonia. Dali yan, dayon. Uy, sige, napatunan na. Buti ay. Guti yan. Ako, mangirahat. Gini mo. Bisan baram na yun, waray na yung baton. Ay, gini mo. Okay na. Mura. Stop na kita. Nakita niya ni Namon. Klaro ni mo buhok. Sige, ba't mag-book? Bago nga sing. Shave pa.